In this city, meaning total victory, Jakarta, the preliminary Pan-Asian search for Asia New Star Model 2014 enters its final stage. Hopefully ya, dibantu doa. Harusnya bisa ya. Mudah-mudahan sih bisa, kita harus tetap optimis. Insya Allah, kalau Allah menghendaki semuanya. The Asia New Star Model Contest is considered a key gateway for novice Asian models with global dreams. Everyone's praying for the same thing. Today, Korea-bound faces of Indonesia will be decided. Indonesia is home to the world's largest Muslim population. The devout pray 5 times a day, often at a mosque. At Jakarta's Istiqlal Mosque, during Jummah or Friday prayers mandated for men, women pray on the 2nd floor. Islam is deeply embedded in Indonesian culture and society. Slowly but surely, signs of change are appearing. At the forefront of change are Indonesian models. Among them, Vambria Arbi. Just 2 years ago, he was an unknown in the modeling world. Setelah menang jadi juara 1 di Indonesia, terus aku pergi ke Korea dan alhamdulillah saya juga menang juga di Korea, dapat penghargaan. Sepulang dari Korea, saya pekerjaan saya lebih banyak, terus terang, dan saya juga bisa sampai ke Singapura, bekerja sebagai model di Singapura, dan Vambria's rise to modeling stardom is credited in part to the development of the country's fashion industry. An ad shoot is in progress. The star here is Brenda, aka Miss Face of Indonesia 2013. Sibuk sih, lagi banyak kerjaan juga dan emang lagi full banget tahun-tahun ini. Apalagi akhir tahun juga, jadi kerjaan juga makin tambah-tambah sih, di foto, di fashion show, kayak gitu. In today's world, fashion, broadcasting, and advertising industries are closely intertwined. As a result, a model often becomes a brand driver. Lebih bagus ya, makin berkembang lebih jauh lagi, dan kita tidak susah lagi nyari model, kita tinggal telepon agensinya. With talented belles and beaux in high demand, modeling has become a dream job for many young Indonesians. Entah dia melihat potensi dirinya memang berpotensi untuk menjadi model, ataukah dia melihat sosok role modelnya misalkan di Victoria's Secret atau emang di acara-acara show lainnya sehingga dia pengen jadi model. And closer to home, Brenda is an inspiration. It's the morning of the Face of Indonesia competition. From all across Indonesia, young novice models with big dreams start arriving at the contest venue. senang sekali bisa ikutan. Kalau lulus hari ini, pasti senang banget karena sebelumnya juga belum pernah ke Korea. Dan menjadi lebih baik lagi. 15 modeling agencies have signed up their most talented to compete. Karena juga banyak fans orang Indonesia itu fansnya adalah artis-artis Korea. But for a chance to compete in the Asia New Star Model Contest, modeling hopefuls must be chosen as a face of their country.
qualifying for the second ever Face of Indonesia was perhaps the toughest in the region. Udah dari umur 8 tahun, cuman kalau udah mulai aktif dari 6 bulan yang lalu. Deg-degan sih ya, soalnya kontesnya banyak kontestan, jadi ya deg-degan, tadinya nggak nyangka terlalu banyak begini. Tapi excited. From rookies to pros, models with an array of skills and experiences have turned out for the competition this year. All striving to strut their stuff internationally. Fokus utama mencari seorang model adalah model harus bisa mengeluarkan karakteristiknya dari apapun yang dia lakukan, ekspresi, cara jalan di catwalk, kelihatan smart, itu penting sekali. Dan fokusnya adalah bagaimana model itu bisa menjadi versatile gitu, atau fleksibel. Jadi karakter pribadinya itu sangat penting. In the world of modeling, making a strong, unique beauty statement is an absolute must. Pose-nya, terus cara jalan dan karakter. Cara jalan? Maksudnya jadi teknik berjalan dan karakter saat di atas panggung. Tahun kemarin aku udah pernah nyoba jadi finalis, semoga tahun ini bisa masuk lagi. Kenapa yakin? Ya karena aku punya potensi di dunia ini. Asia New Star Model Contest Face of Indonesia. In terms of physique, Indonesian models are known for their height and mesmeric body proportions. So, they have the edge on their Asian counterparts. 16-year-old Harisma is 180 centimeters tall, and she's blessed with a Barbie-like figure. With Asian faces and Caucasian bodies, possessing the best of the East and West, will be Indonesian models' forte in their ventures overseas. But appearance itself doesn't guarantee a career in modeling. To succeed, models must be able to captivate and charm the audience with their unique personalities. Cara berinteraksi seperti itu saja dan membuat suatu karakter tersendiri untuk diri saya. Kalau saya sangat bangga dengan warna kulit saya, tuh karena warna kulit saya lebih coklat dan di Jakarta sendiri itu masih minoritas langka, sehingga mungkin itu yang bisa saya. Oke, sekarang kita persilahkan ketujuh juri kita yang sangat kompeten ini untuk menyeleksi kembali untuk menentukan 20 finalis wanita dan juga 20 finalis pria. Out of 130 contestants, 90 are going home at the end of this round. Semoga lulus, tapi udah usaha. Bismillah. Oh ya, biasa aja sih, udah biasa aja. Anggap enjoy aja di jalan di stage. Grand finalis pria. 40 finalists, 20 male and 20 female, are announced. The finalists are thrilled because they're now a step closer to realizing their dreams of becoming international models. Kaget karena saya pikir hari ini saingannya sangat-sangat ketat dan ya syukur bisa mendapat kesempatan untuk lanjut ke grand final. Gak nyangka,
soalnya ini perlombaan yang pernah saya ikutin. Lagi diambil. Sebelumnya untuk di dunia modeling di Jakarta ini baru. Sebelumnya paling di daerah aja. Kita mau pergi ke Korea. 80% of Indonesia's population is Muslim. Despite this fact, the Face of Indonesia contest is a success due to the country's celebration of cultural diversity and religious tolerance. Even for those of faith living by Sharia or Islamic law, there are ways to embrace other cultures. Jarang pakai aksesoris Korea sih. Sebenarnya kita kalau seandainya melihat fashion di Korea itu suka banget karena fashion di Korea itu emang jadi trendsetter kan di seluruh dunia. Tapi memang kalau seandainya wanita berjilbab seperti kita sulit untuk diaplikasikan gitu. Jadi paling kita cuma untuk koleksi-koleksi aja karena suka. Religious beliefs don't bar them from taking interest in other fashion styles and cultures. Budayanya makin lama makin masuk ke negara kita kan, kayak misalnya boy band, girl bandnya. Jadi mereka kayak ngelihat personel dari girl band di Korea itu cantik-cantik, tinggi-tinggi, putih-putih. Jadi dari situ sepertinya orang-orang Indonesia kayak mau, aduh kayaknya gue pengen kayak mereka deh, kayak gitu. Jazlyn is a finalist in this year's Face of Indonesia. She's a big fan of Korean pop culture. She even tracks down local artists influenced by K-pop. Being more liberal than their friends of Muslim faith, Jazlyn says she often turns to Korean pop culture for inspiration in modeling. Keluarga aku sih dukung banget sih, 100% dukung, 100% dukung banget. Mungkin karena mereka open minded ya, aku beruntung sih, jadi biasanya masih banyak keluarga yang nggak ngizinin anaknya buat ikut model. Karena menurut mereka ikut model tuh kayak dunia gelap lah, it's not good kan. Cuman keluarga aku. Jazlyn's appreciation of other cultures apparently has helped her become more expressive as a model. Lately, Jazlyn's been trying out another hot Korean trend in Indonesia: Korean celebrity coiffures. Pengennya yang gaya-gaya Korea sekarang sih. Korean celebrity hairstyles cost around $330 US. That's roughly 2 months' pay for an average Indonesian. But that's just a little price to pay for fashionistas. Sekarang lebih banyak orang sudah memulai membuka jilbab karena dia lebih merubah gayanya sih di Korean style. In Indonesia, Korean celebrities are revered as a fashion icons. 사진을 직접 들고 와가지고 이런 스타일 원한다고 하는 요즘 추세로 많이 바뀌고 있습니다. At Jazlyn's home in northern Jakarta, we're told how she first got into modeling. Seperti Jazlyn sekarang kan kehidupannya dari awalnya memang dia masa kecilnya itu dia seperti laki-laki ya. Jadi ya saya mengharapkan dia supaya dia itu menjadi seperti wanita, lebih feminim. Jadi masa umur 14 tahun itu saya masukkan dia di sekolah modeling school. Jadi masa itu dia begitu masuk nggak sampai setahun ya, dia sudah pialanya tiap bulan ya, hampir dia dapat pialanya hampir nggak bisa dihitung ya.
She recently added this trophy to her collection from another modeling contest. While continuing with her studies, Jaslyn's been modeling on the side. And she's done quite well. But her eyes are set on a bigger prize. Memperbanyak pengalaman aku jadi model. Terus sebelumnya aku belum pernah ke Korea sih. Jadi kalau misalnya aku dapat kesempatan dari lomba ini bisa pergi ke Korea, terus itu bisa senengin aku banget gitu. Terus pengen lihat keadaan Korea itu kayak gimana. Soalnya lagi populer kan budayanya di Indonesia. Jasmine's ultimate goal is to become a supermodel reigning the runways of the world. Badannya harus tinggi, harus langsing, terus harus mukanya kalau menurut aku catwalk mungkin wajahnya itu nggak harus fotogenik, tapi kalau misalnya model foto tuh udah harus fotogenik, cuman udah harus tinggi, terus punya badan yang bagus, terus punya attitude yang bagus juga, jadi nggak boleh sombong walaupun emang udah terkenal gitu, dikenal sama orang. Yes, semangat ya. Yeah, semangat. In the run-up to Face of Indonesia, a last-minute training session was held at a modeling agency. Nah di sini sudah lurus matanya, itu agak sedikit di sini. Ya, nanti di sini mata tuh lihat ke sana, lihat. Ya, tapi jangan standing begini, tapi senyum. Boleh geser dikit, boleh senyum. Balik. Go. In Indonesia, modeling agencies double as schools. Jakarta Frame Models is one of 15 such institutes fielding contestants in this year's A Face of Indonesia. Dan begitu, ada tukinya. Tadi. Oke. Ibaratnya tinggalin. Aku nggak mau jauh begitu. Just like the contenders, their agencies have a vested business interest in who's picked as the Face of Indonesia. Jadi jangan ada keraguan kalau ikut lomba. Ini audisi loh sebetulnya buat kalian yang presentasi ke depan, karena yang nilai kan bukan hanya buat yang menang. Tapi jangan sampai nggak berjalan, karena nanti takutnya ini jatuh nih aku sorak ininya. Face of Indonesia, Asia Model Search Contest ini cukup baik karena kita mengadakan kedua kalinya tahun ini. Yang tahun pertama itu karena kita dapat melihat persaingan di negara Asia sendiri, bagaimana tentang permodelan yang ada di Asia supaya tidak kalah dengan model-model yang ada di Eropa, Amerika maupun di Australia. It's contest day. The contenders are heading into the home stretch. Backstage, last-ditch efforts are being made, including restyling a competition outfit. Kenapa penting? Biar beda dari yang lain, biar beda dari finalis yang lain, terus biar lebih seksi. Kalau yang lain kan kaos biasa, ini lebih dimodifikasi. Modeling and modesty may seem like two extremes, especially in a predominantly Islamic culture, but not to these ladies. Itu tergantung dari keyakinan, kepercayaan dan ketaatan dalam suatu agama. Misalnya, kalau kita berpikiran ini terlalu seksi, ya pasti akan malu. Kalau kita berpikiran untuk hanya fashion show atau di atas panggung, iya sih, tapi kan gimana ya? Kalau masalah agama itu urusan personal kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan tuh tahu pasti kita melakukan ini untuk pekerjaan kita dan profesional, nggak mungkin kita melakukan yang aneh gitu aja sih. On hand to root for his fellow models, the outgoing Mr. Face of Indonesia, Vambria. He even led a quick prayer for the contestants.
agar diberikan yang terbaik. 자신 있어요? Iya. yakin? Insya Allah, kalau Allah menghendaki semuanya bisa. Ya. As the finale gets underway, everyone's picking their favorites. But there'll only be 6 winners. So, what does it take to become a face of Indonesia? Gimana kita cara berekspresi aja, seksi itu untuk foto. Tapi kalau misalnya kita dapat baju yang terbuka, juga itu gimana kita membawakan diri aja untuk sebagai profesional aja. Now, it's all up to the judges. Saya rasa dari tahun lalu memang kriterianya harus jauh lebih baik, pertama. Yang kedua, dicari yang lebih eksotis dan ciri khas Indonesianya harus keluar. Lalu yang ketiga adalah memang model itu harus bisa representatif dari apapun, dari brand apapun. Jadi dia harus bisa bicara, dia harus smart, pintar. Itu yang kita cari sekarang. Semoga kita mendapatkan kriteria yang terbaik. Hadirin, demikianlah penampilan 20 finalis pria 2014 Asian New Star Model Contest Face of Indonesia. Finally, the 6 heading to Seoul for the 2014 Asian New Star Model Contest are announced. The chosen 6 are thrilled, having cleared their first hurdle in going global. Di sini banyak sekali yang ikut, yang pastinya kan senior semua. Saya juga Bahagia banget, akhirnya bisa ke Korea. Pastinya kalau udah balik dari Korea, ceritain pengalaman-pengalaman seru di sana. Aku bisa juara 1 di Seoul. The contest is now over. But new challenges await for everyone involved. For the faces of Indonesia, it's a starry road ahead.